ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ, ਰੈਕੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ, ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ, ਡਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਛੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ। शुक्रिया जी आपके स्यापे का। आपने जो स्यापा डाला बड़ा सही स्यापा। जी हसबैंड भाई, मैंने कहा नारा लिख दिया मैंने नीचे, वो पढ़ लें। रक्षी बाजी जिंदाबाद जनाब। देखें, मैं इस पे एक बात कहूँगा। देखें, इनकी तो जो पस्तायत है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इस तरह अंधे हो चुके हैं कि अभी जो रुखशी बहन ने जिक्र किया, ये अलकादिर ट्रस्ट का, अलकादिर ट्रस्ट का टोटल मालियत जो है ना वो 66 करोड़ 27 लाख रुपए है पाकिस्तानी। और उन्होंने खान साहब पे जो करप्शन के जो झूठा केस है वो कितने का बनाया, वो बनाया है 3 अरब का। तो आप मुझे बताएं कि एक चीज़ है जिसकी मालियत 66 करोड़ 27 लाख रुपए है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, वो कुछ पैसों में है, वो मुझे अब बाकी के जो फिगर्स हैं वो हज़ारों और सौ में हैं, तो वो मुझे नहीं पता। तो आप ख़ुद बताएं कि एक चीज़ की मालियत ख़ुद 66 करोड़ 27 लाख रुपए है, तो उनमें 3 अरब की करप्शन कैसे हुई? मतलब ये इस कदर अंधे हो चुकी हैं, या ये लोगों को, हम लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं। या तो इनका ख्याल ये है कि जो ये माजरत के साथ ये जो पटवारी हैं, इनके जो ये सपोर्टर्स हैं, कुछ जियाले वगैरह, ये इनकी तरह हमें समझते हैं कि भाई ये भी तो इनकी की तरह जो है ना वो लोग हैं जिनको समझ ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें ये आगे ला के शेयर करती हैं, और फिर उनकी उन केसेस की फिर ट्रायल भी नहीं होने देते ना। अगर कोई ट्रायल हो रहे, पेशियाँ हो रही है अदालत में, तब भी लोगों को चलो इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा, लेकिन बहुत पर मबनी केसेस, और उसके ऊपर जो है फिर केसेस की जो है ना वो डेट्स भी नहीं दी जा रही, ना खान साहब को अदालतों में पेश किया जा रहा है। तो ये सरासर जो है ना एक फाशिज़म है, एक पस्तायत है, एक डर और खौफ है इनके दिलों में कि कहीं खान साहब जो है ना वो आ ना जाए इलेक्शन में। लेकिन हमने भी, अब मैं आपको अपने भाई सारे पीटीआई वाले बैठे हुए, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, इन्होंने खान साहब को क्यों जेल में रखा हुआ है, इसकी कुछ वजूहात है। वजूहात ये है कि आप सब ने देखा होगा कि हमारे पीटीआई के लोग ये नारा लगाते हैं कि खान के अलावा पीटीआई को हम नहीं मानते, और आपका दुश्मन भी ये बात जानता है, इसलिए उन्होंने खान साहब को जेल में रखा है कि खान साहब जब इलेक्शन के टाइम पे जेल में होंगे तो पीटीआई के वोटर नहीं निकलेगा। वो अगर निकलेगा तो खान के लिए निकलेगा, खान जब जेल में होगा तो वो नहीं निकलेगा। तो जब वो नहीं निकलेगा, टर्न आउट कम होगा, तो इनको मौका मिलेगा धांधली का भी, और इन्होंने तो प्लान्स बनाए हुए हैं बड़े बड़े धांधलियाँ करने के। तो वहाँ पे पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो मार खाएगा, और इसी तरह ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरा आपको पैगाम है ये कि आपने इनको कामयाब नहीं होने देना, चाहे खान साहब जेल में हो या खान साहब बाहर हो। आपने भरपूर जाके जो है ना, जैसे भी इलेक्शन है, लेकिन आपने जाके उनमें पार्टिसिपेट करना है, जहाँ भी आपको पीटीआई का जो अपनी पार्टी का, इसमें एक चीज़ ये भी है कि पीटीआई का सपोर्ट ज़्यादा है, उनके हवाले से जो है ना बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा, और वो ख़ुद को जो है ना वो पीटीआई के मानेंगे, और फिर वो जाके आज़ाद खड़े हो जाएंगे और आपको ये कहेंगे कि मैं नज़रियाती बंदा हूँ, चूँकि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ, लेकिन ये सीट खान का है। लेकिन वो सीट असल में खान का होगा नहीं। जब वो सीट जीत जाएगा, वो यही इस्टेब्लिशमेंट के जो जर्नल है उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे और उनको खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो आपने करना यह है कि एक तो भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इसकी कैंपेनिंग करनी है। दूसरी बात यह है कि आपने इस तरह के किसी भी पीटीआई से रिलेटेड बंदे को जो आज़ाद खड़ा हुआ है उसको वोट नहीं, बल्कि जो पीटीआई का असल उम्मीदवार है, जो पीटीआई के निशान से लड़ रहा है, बैट हो या कोई और निशान हो, लेकिन जो पीटीआई का निशान हो उसके ऊपर जो बंदा लड़ रहा है उसके लिए आपने कैंपेनिंग भी करनी है और वोट भी उसी को देना है। तो जब पार्टी इक़्तिदार में आएगी, जब पार्टी के कैंडिडेट्स जीतेंगे तो ही खान साहब के लिए रास्ता निकलेगा। अदरवाइज़ इन्होंने बहुत बड़ा, अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो शाया हुई है, एक सहाफ़ी है, वो नाम मेरे जहन से निकल गया, वो जिसके ऊपर FIA ने खान साहब के दौर में वो रेड किया था और फिर वो
जो है ना उन्होंने पिस्तौल निकाली थी FIA वालों पे, जो पिस्तौल तानी थी उसका क्या नाम है, उन्होंने कहा कि खान साहब जब तक GHQ कायम है तो खान साहब बाहर नहीं निकलेंगे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की है कि जब तक हमारी चलती है तब तक खान साहब ने नहीं आने देना, या आपने GHQ ख़त्म करना है या आपने जी। अगर ये चीज़ जो है ना, अगर ये झूठ भी बोल रहा है ना, अपनी तरफ से भी ये बात कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक कुल्लम कुल्ला जो है ना एक पैगाम है जंग का, कि हमने आपके साथ बाहर हाल लड़ना है, या हमने आपको ख़त्म कर देना या आपने हमको ख़त्म कर देना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप भी अपनी प्लानिंग्स करें, और उन लोगों के लिए हो सकता है हल्के में जो PTI के कैंडिडेट्स है, बहुत सारे PTI के लोग होंगे जो उनको नापसंद करेंगे, क्योंकि वक्त ऐसा है कि हालात ऐसे हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं हो सकता, अगर कोई करे भी तो नहीं हो सकता। तो लाजिम सी बात है, 1-2 कैंडिडेट्स या 4-5 कैंडिडेट्स ऐसे आएंगे जो हल्के के लोगों को नापसंद भी होंगे, लेकिन तब भी आपने उन्हीं को वोट करना है जो पार्टी के सिंबल से लड़ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो चीज़ें थी, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों को ऐसी कोई पैगाम जो मेरी हो, जो इम्पोर्टेंट हो, वो मैं दे दूँ तो आप लोगों के लिए ये, ताकि आप लोग ऐसा लाजमी करें और दूसरे लोगों को भी बताएं और ख़ुद भी इस पे अमल करें। थैंक यू सो मच। सैयद भाई एक मिनट, अब आप इस तरह करें, मेरे ख्याल में रुक्सी बहन ने आपको बताया होगा कि हमारे फ़हीम साहब हैं और ये कामरान साहब भी हैं हमारे, और 1-2 और BFT भाई भी हैं, और हमारे एक चौधरी साहब भी हैं, आसिफ चौधरी साहब। ये सारे ये काम हम भी यही काम कर रहे हैं सर। और अजमत भाई भी यहाँ, जी हाँ, अजमत भाई भी जो है ये हम काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे, हम नॉर्मली तौर पे हम अपने इलाकों में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आप अगर हमारी टीम में शामिल हों तो अजमत भाई, अगर आप इन्हें कुछ गाइड कर सकें, या आपको रुक्सी बहन ने कुछ बताया, या फिर हम आपको थोड़ा सा उन्होंने मेरे साथ जिक्र नहीं किया किसी ठीक है, फिर ग्रुप का जी। आपको जो है ना अजमत भाई जी सर। जरा इन्हें गाइड करें कि ये हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और कौन कौन सा हमारा प्रोग्राम है और हमने क्या करना है। फरिश्ता बहन आपसे, कमरान भाई आपसे बाद में लेता हूँ, हैं? ठीक है, थोड़ा सा ये बता दूंगा, ठीक है जी, थैंक यू, बैठे रहे जी। अजमत भाई वो चले गए, चले गए वो, चलें अभी आप कामरान भाई और फरिश्ता आप ही को टाइम इनको नीचे मैं ले लेता हूँ तो। और फ़हीम सर आते तो वो ज़रा तफसील से बता सकते। लिया क्या, वो नहीं आते ना, टाइम पे नहीं ना आते। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहन जी। कमरान साहब, अगर आप करें, उनके आने तक करें, जिस वक्त वो आ गए फिर हम उन्हें जो है ना वो अजमत भाई जो है वो थोड़ा सा उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आवाम क्यों नहीं लेकर रही, जी फ़हीम भाई आ गए, थोड़ा सा लेट हो गए फ़हीम भाई। अच्छा, आप जाविया भाई, ऊपर इमरान भाई हैं, उन्हें टाइम दे दें, उनके बाद मैं बात कर लूंगा। अच्छा इमरान एक मिनट नहीं, फ़हीम भाई आ गए, मैं अभी जो है फ़हीम भाई को टाइम दूंगा। आई एम सॉरी, मेरा स्क्रूल डाउन हो गया जिसकी वजह से मैं निकल गया, उसके लिए सॉरी। नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। ये देखें सर, मैं इसी इंतजार कर रहा था, ये आपके ऊपर फ़हीम भाई आए हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपके ख्यालात, और आप बिल्कुल हमारी तरह हैं, और लेकिन हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये फ़हीम साहब आपको बताएंगे। आप बेशक हम में से किसी को भी फॉलो करें तो हमें हमारी चीजें मिलेंगी आपको। जी फ़हीम साहब, ये सईद खान साहब आए हैं रुक्शी बहन के तवस्सुत से, तो अगर आप इन्हें कुछ एक्सप्लेन कर सकते। ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो ये तो इनके पास मेरा नंबर भी है। तो मैंने इन्हें कहा है, तो इन्होंने तो मुझे नहीं बताया। मैंने इन्हें पहले पूछा है कि रुक्शी बहन ने कुछ आपको बताया हमारे बारे में, या फ़हीम भाई के बारे में? सर जी बुढ़िया ढाडियां होंगी हैं ना। सजाद भाई क्या हाल है, ठीक है? नहीं, सईद खान। नहीं, वो अगर रक्षी ने भेजा है तो उनके शौहर सज्जाद भाई है, और अगर ये कोई और अल्लाह दा नाम जे की करी जांदे पियो।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸ ਨੇ ਉਸੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ अच्छा ਤੁਸੀਂ अच्छा ਐਵੇਂ अच्छा ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ अच्छा ਰਿਸ਼ਤੇ रक्सी बहन ਬਣਾਏ। जो ट्विटर पे बैठती है, सईद भाई क्या हाल है? अनम्यूट कर दो। अस्सलाम अच्छा एक वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मैंने आपको एक ब्रॉड में भी देखा है, एक दो दफ़ा सुना भी है। जी जी। मिनट अच्छा जी, हमारी भाभी फेम भाई, हमारी भाभी का क्या हाल है? ठीक है वो आज बेहतर है? ठीक है, ठीक, आगे से बेटर, ओके। शुक्रिया, ओके जी। आप अच्छा सईद भाई, पहली बात तो यह है कि ऑब्वियसली आप रक्षी बहन के साथ ट्विटर स्पेस करते हैं, तो मैं लेटली ट्विटर स्पेसेस में इसलिए जाना छोड़ा हुआ था, इसलिए कि वहाँ पे हमारे माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग और ज़्यादातर इंटेलेक्चुअली बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं। लेकिन मैंने बड़े अरसे से ये महसूस किया है कि आप अगर खाली कीबोर्ड वॉरियर रहें, मेरी बात का आई होप कोई बुरा नहीं मनाएगा, तो आप बहुत अच्छे कीबोर्ड वॉरियर हो सकते हैं, लेकिन फील्ड में वो काम नहीं हो सकता। तो मैंने बड़े अरसे से ट्विटर स्पेसेस पे जाना बंद किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी ट्विटर स्पेसेस की बहुत सारी मूवमेंट्स देखी हैं। ग्राउंड में उनसे लोग नहीं निकलते। हाँ, ट्विटर स्पेसेस में लोग बैठे होते हैं और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली वो हो नहीं सकती। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मैं किसी को मतलब डाउट नहीं कर रहा, क्योंकि मिसाल दे रहा हूँ कि लंदन के बाहर हमारी एक और बहन है, डॉक्टर शहबाज गिल, यूनाइटेड स्टेट में भी हंगर स्ट्राइक की बात की गई, यूके में भी की गई, इसी तरह और कंट्रीज में भी की गई। पता नहीं आप उस स्पेस में बैठे हुए थे कि नहीं। तो इनिशियली क्योंकि बहुत बड़ी फॉलोइंग जरूर थी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग नहीं निकाल सकते। सिर्फ उसकी एक ही वजह थी कि हमारी स्पेसिस में बहुत सारे लोग गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जब खान साहब, हालांकि मैं खुल के बात करूंगा, मैं बिल्कुल इसको जमा खातर नहीं रखूंगा। जब खान साहब ट्विटर स्पेसिस, जब खान साहब ने आना शुरू किया टिकटॉक पे, तो उस वक्त हमारी तवज्जो भी टिकटॉक की तरफ गई, और जब यहाँ पे आए तो हमें रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली ज्यादातर वो लोग हैं जो शायद नॉट हाईली क्वालिफाइड बट बहुत डिटर्मिन है अपना काम करने के लिए, और ज्यादातर लोग जो उनसे हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट के लोग ज्यादा हैं, जो फिजिकली हमारी वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं, और यहाँ पे ओबियसली पूरी दुनिया में यूरोपियंस लोग बैठे हुए हैं सारे। अच्छा, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि मैं आज तक किसी भी ट्विटर स्पेस को नहीं जानता जिन्होंने कोई कामयाब कैंपेन चलाई हो। वो शहरयार भी बैठते हैं और भी लोग बैठते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। इवन पीटीआई यूके की स्पेसेस भी बहुत तगड़ी होती है, लेकिन फिजिकली दे माइट बी अ वेरी गुड कीबोर्ड वॉरियर्स, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीजें कहीं ना कहीं लाइन में कुछ चीजें मिस है, जो मैंने यहाँ पे आके रियलाइज हुई। और यहाँ पे जब हम ब्रॉडों पे बैठना शुरू किया तो माशाल्लाह ये ब्रॉडों के ही लोग हैं। इस वक्त पाकिस्तान में वॉल स्टिकरिंग हो रही है, ये क्रेडिट हम इस ब्रॉड को देते हैं जिसमें बैठा हुआ, जो पहली वॉल स्टिकरिंग पाकिस्तान में इन्होंने शुरू की। उसके बाद आज 4 डिफरेंट ब्रॉड्स के लोग, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 30,000, ये जो कामरान खान यहाँ बैठे हुए हैं पिंडी में, ये टिकटॉक के थ्रू ये इंशाल्लाह पिंडी में ये पूरी कैंपेन चलाएंगे। ये वो लोग हैं जो ना पार्टी के उस तरह मेंबर हैं, ये सब खान के सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत बड़ा ग्रे एरिया था जो हम लोगों से नहीं जुड़ सके। तो मैं अब ज्यादा तवज्जो इसलिए यहाँ पे देता हूँ कि ये फील्ड के लोग हैं, ये एफर्ट डालते हैं, ये खाली गुफ्तगू करके भाग नहीं जाते।
عزمت بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ایکٹیو، اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میری سسٹر پہلے دن جب آئی تھی انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایک دو بندوں کو جانتی ہوں، آج ان کی لسٹ بڑھتی بڑھتی پتہ نہیں ابھی خود ہی بتائیں گی کتنی ہو چکی ہے، کیونکہ دیر از اے ول دیر از اے وے. سو جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر ہاں کتنے لوگ ہو گئے آپ کے؟ تقریباً 25 تک ماشاءاللہ ہیں پوری ان کے پورے خاندان میں. میری نا مجھے یاد نہیں رہا کہ میری خالہ پاکستان والی سائڈ پہ ہی ہیں، اور میری ماشاءاللہ سے تقریباً 9 خالہ ہیں. ٹھیک ہے. سو بہت شکریہ. اور ان میں سے تقریباً 2 یا 3 تو ہیں آزاد کشمیر والی سائڈ پہ، پر جو باقی ہے نا وہ پاکستان والی سائڈ پہ ہے نا. تو میں انشاءاللہ ان کے خاندان سے پتہ کیا ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ تقریباً 3 یا 4 ان کے خود کے گھر کے ہیں، اور پھر جب ان کے آگے سے تائے چاچے کزن یہ وہ سارے ملا کے تقریباً 25 کے قریب ہیں وہاں پہ لوگ. شکریہ فرشتہ آپ ہی شکریہ تو شکریہ پھر میں شکریہ. نے آپ اچھا کو کہا کہ آپ اپنے فرینڈ جو آپ کی مطلب جاننے والی عورتوں کو جانتی ہوتی ہیں، ان سے ان کے بچے کافی سارے مطلب ینگ ہیں بچے نا، تو وہ کہتی میں انشاءاللہ ضرور اور بھی ٹوٹل کاؤنٹ کر کے پکی کنفرم آپ کو بتا دوں گی کہ اتنے ہمارے پاس ہیں. پہلے تو وہ چکا رہی تھی کہ ووٹ جس کو ہوگا دے دیں گے. میں کہا پھر وہ چور کو تو نہیں دے رہے ہم لوگ، تو پھر وہ سوچ رہی تھی شاید یہ چور کے لیے تو نہیں مانگ رہی مجھ سے. تو میں کہا نہیں، میں کہتے ہیں نہیں آپ نے لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی والوں کو دیے تھے، تو اس بار بھی انشاءاللہ ادھر ارادے کا دینا ہے. اور یہ کوٹرا والی سائڈ لنگڑیال والی سائڈ پہ ہیں، اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارا جو پورا محلہ ہے نا وہ تقریباً عمران خان والی سائڈ پہ ہے. ایسی. اچھا سعید بھائی یہ اصل میں سسٹر اچھا سسٹر جب آئیں تو میں آپ کو بس میں اسے کنکلوڈ کر رہا ہوں. جب سسٹر آئیں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ سسٹر آپ پاکستان میں جو آپ کے فیملی فرینڈز ہیں، بہن بھائی دوست، آپ ان لوگوں کو انگیج کریں تاکہ جب ٹائم آئے تو وہ لوگ آگے نکل کے خان صاحب کے لیے ووٹ بھی کریں، اور ان کے تھرو ہم باقی لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں گے. اچھا اس وقت میری یہ سسٹر مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو کسی کو نہیں جانتی. آج 3 یا 4 دن کے اندر میری سسٹر نے 25 لوگ نکال لی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ میری سسٹر کم سے کم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں 25 لوگوں کو یہ ووٹ دلوا سکتی ہے. عظمت بھائی کے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے، عابد بھائی کے پاس بہت بڑی لسٹ ہے، زاویہ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں، کامران خان کے پاس بہت بڑی لسٹ ہے. تو ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جو 8 فروری کے الیکشن اگر ہوئے، سے فار ایگزامپل ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، تو ہم نے میکسیمم لوگوں کو نکالنا ہے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں. سو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک فارم لانچ کیا ہے. وہ سمپل سا فارم ہے، آپ اس پہ اپنا نام، اپنا موبائل نمبر اور آپ کی کانسٹیچوئنسی کون سی ہے، اور آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک گیس ورک دے رہا ہوں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، 17,500 لوگ ہم نے ڈفرنٹ جگہ پہ انگیج کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے بہن بھائی رشتہ دار ہیں. یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے انفلوئنس میں ہیں، جیسے میں اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو انفلوئنس کر سکتا ہوں، چاچے تائے کو، دوستوں کو. تو یہ ہم نے ایک ڈیٹا بینک بنایا ہے. لٹرلی یہ اس کا بھی 1-1.5 ویک شروع ہوا ہے. تو اس کو ہم اگر الیکشن تک پورے زوروں پہ لگائیں تو ہمارے پاس کوشش یہی ہے کہ الیکشن کے دن میں ہم میکسیمم ایک بندہ کم سے کم 50-60 لوگوں کو ٹارگٹ کر سکے گا. اور کل ہم بیٹھے یہاں پہ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. مثال دینے لگا ہوں، یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے پیر حضرات ہیں، ان پیر حضرات کے کئیوں کے ٹھکانے یو کے میں بھی ہیں. تو ان لوگوں کو ملیں گے کیونکہ ان کی فالوئنگ بڑی ہے، ان کو کنونس کریں گے جو ہم یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور الیکشن کے دنوں میں ہم انشاءاللہ پاکستان بھی جائیں گے. اگر
ہمیں اٹھا نہ لیا گیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, باقی لوگوں کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میں بین انفارمیشن سیکرٹری تو میں تھوڑا سا زیادہ ان کی آنکھوں کو چبھتا ہوں, اس لیے سو مجھے بھی دیکھ کے, اور مجھے پتا جب میں جاؤں گا بھی تو میرے پاس برٹش نیشنلٹی بھی ہے, تو میں برٹش پاسپورٹ پر ویزا لگوا کے جاؤں گا. میں اپنا نادرا کارڈ نہیں استعمال کروں گا, تاکہ اگر مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم بھی دی تو کم سے کم میرے پاس ایک بیک اپ ہو. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر بھی میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, صرف اپنی پرسنل کیپیسٹی میں 350 ووٹ دلوا سکتا ہوں ایک بندے کے حوالے سے. اس طرح کے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ایک کمپین چلائی ہے. جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک فارم ہے, اسے فل کیجئے. اگر آپ رکشی بہن کے تھرو آئے ہیں, میرا نمبر ان سے لے لیجئے گا یا ابھی شیئر کر لیں, میں آپ کو وہ لنک بھیج دوں گا. آپ پلیز لوگوں کو اس میں اٹیچ کریں, اور آپ کی اسپیسز میں انشاءاللہ جب بھی کہیں گے اب آپ آئے ہیں تو میں آؤں گا ضرور. میں نے اسپیسز پہ اس لیے جانا چھوڑ دیا کہ وہاں پہ اتنا تگڑا کام نہیں ہو سکتا جتنا ہم یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. سو اوور ٹو یو سر, آپ اس کے اوپر بات کریں سر. تھینک یو. فہیم سر، میں ادھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سے 10 دن پہلے ہم نے 200 ووٹ توڑا ہے الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کا. شہید بھائی اوور ٹو یو سر, آپ اندازہ کر سکتے جی ہیں. جی بالکل، آپ کی بات مجھے پوری سمجھ آ گئی. میں بڑی غور سے سن رہا تھا، اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ جو ہے نا، آپ رخشی کے جو واٹس ایپ گروپ میں آپ ان میں موجود ہیں. لیکن آپ رکھتے سے میرا نمبر لے لیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے فہیم صاحب، میں آپ کا نمبر لے لوں گا ان سے. اور وہ میں ادھر وہ آپ کے جو اوورسیز کے گروپس ہیں اس میں ان میں بھی ہوں جو واٹس ایپ کے ہیں، تو میں ان کے ساتھ بھی میں کر لوں گا. اور وہ آپ مجھے پھر شیئر کر دیں. انشاءاللہ میں پھر اپنی طرف سے جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا. اسپیسز بنانا اب میں نے بھی چھوڑ دیے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مصروفیات اتنی ہے، ٹائم نہیں ملتا. تو کل میرے خیال میں 2 دن پہلے یا کل میں نے بنائی تھی تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد اور ابھی رخشی نے بھی بنانا چھوڑ دیا. ابھی وہ نہیں بناتی، پہلے بناتی تھی تو ہم ریگولر آتے تھے. اور میرا بھی یہی خیال ہے فہیم صاحب، جو آپ کا ٹویٹر کے حوالے سے خیال ہے، تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے اور گراؤنڈ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے ہم بھی آپ یہ سمجھے کہ ٹویٹر کے حوالے سے ہم تھوڑے سے جو ہے نا وہ ڈی مورائل ہو گئے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. اور اسپیسز کے حوالے سے میں یہ بات کہوں کہ وہ ہم جب پہلی بار ہم ٹویٹر پہ آئے تھے خان صاحب کے لیے، تو ہم سب جو ہے نا ایک جذبے کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ، اور ایک اپنی نظریے کے ساتھ آئے تھے. لیکن وہ چیزیں انفارچونیٹلی وہ غلط سائڈ پہ چلی گئی، اور لوگوں نے وہ اسپیسز کے حوالے سے اور ایکٹیویٹیز، گانے شانے اور یہ ساری چیزیں، شعر و شاعری، گپ شپ، اور اس طرف لوگوں کا رجحان بڑھ گیا. اور جو ہمارا اصل کام تھا، جو ہمارا اصل جو جس کے لیے ہم آئے تھے، تو وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. اور بہت اچھی بات ہے، میں ٹک ٹاک کے اوپر تو نیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں کمیونیکیٹ بھی کرتی ہیں، اور پھر اس کا گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا آپ لوگ اس کا پھر کام بھی کرتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، ویری امپریسو. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. اور میری جو فیملی ہے وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، جو پاکستان میں ہے، یا میں بھی مڈل ایسٹ میں ہوں. اور ہم سب خان صاحب کے سپاہی ہیں، چاہے مرد ہے چاہے خواتین ہیں، فیملی کے لوگ، کزنز وغیرہ جتنے بھی ہیں، جو پوری فیملی ہے وہ سب خان صاحب کی جو ہے نا وہ فالورز ہیں. اور انشاءاللہ ہم وہاں گراؤنڈ پہ بھی پہلے بھی کوشش کر رہے تھے، اب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے آپ کے ساتھ تعاون اور جو بھی ہم ہوگا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. شکریہ سعید بھائی. عابد بھائی آپ بے شک چلائیں، میں بیٹھتا ہوں. سعید بھائی کا تو ہو گیا، شامل ہو جائیں گے.
اوور ٹو یو، آپ چلائیں تو میں بیٹھتا ہوں آپ سے، باقی لوگ زاویہ جو نئے ہیں ان کا تھوڑا سا ہو جائے۔ جی سر جی زاویہ صاحب السلام علیکم. میں سب سے پہلے میں نے کامران کو بڑی دیر سے بٹھایا ہوا ہے، تو یہ کامران میرا بھائی ہے، یہ جلدی ناراض ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں اس کے پاس پہلے جاؤں گا، پھر فرشتہ نہیں میں نہیں، میں نہیں ناراض ہوتا، آپ عمران بھائی کو لے، عمران بھائی کو، میری ان کے بعد باری ہے۔ عمران بھائی آ جائیں آپ۔ یار اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا میں اب سوال میں بھول ہی گیا ہوں. اچھا اچھا ہاں نہیں زاویہ بھائی آپ نے، وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام سر. فہیم بھائی کو یاد، فہیم بھائی سے ایک دو دفعہ میں تھوڑا سا جو تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ جو الیکشن کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی نا، اس سے ریلیٹڈ کہ الیکشن کی تیاریاں بڑی اچھی بات ہے، سارے کوششیں کر رہے ہیں، ایک دو چیزیں۔ سر اگر آپ میرا سوال بھی سن لیں اور اس جی کے جی ساتھ یہ بھی کر دیں، کیا خیال ہے؟ جی جی حکم۔ حکم نہیں سر، عرض یہ ہے. اچھا سر ہم نے سوال رکھا تھا کہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے، وجہ کیا ہے؟ اور دوسری سائڈ پہ ہمارے چیف صاحب شیشے کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور اپنے گھر میں شیشہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا تضاد ہے سر جی؟ یہ ڈر ہے. ہم نکلے نہیں، ابھی ہم نکلے نہیں ہیں اور انہوں نے شیشے لگا لیے اپنے ہی گھر میں. لوگ نکلتے نہیں ہیں، بدقسمتی ہے. دیکھیں قوموں کی نیچر ہے تھوڑی، کچھ قومیں ہوتی ہیں وہ جذباتی زیادہ ہوتی ہیں اور دلیر بھی ہوتی ہیں، ان کے ریئیکشن اور طرح ہوتے ہیں. کچھ قومیں ہوتی ہیں جو اگنائٹ ہوتی ہیں کسی سچویشن میں، تو ہماری قوم جو ہے وہ ایسی ہے جو اگنائٹ ہوتی ہے سچویشن کے حساب سے. آج اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے، یہی عوام جو باہر نہیں نکل آئی، انہوں نے جناب جی ایچ کی تو بڑی دور کی بات، انہوں نے لوگوں کو گربانوں سے پکڑ کے بھی گھسیٹ لینا ہے. مجھے جو چیز پریشان کر رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خان صاحب کو اندر رکھا ہے، انہوں نے پورے ایک ذہن بنا کے ان کو اندر رکھا ہوا ہے. اب الیکشن کے اندر جب یہ جا رہے ہیں تو میں صرف اس چیز پہ پریشان ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں جانے کیسے دیں گے. کیونکہ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں چلی گئی نا تو چلیں بڑی اچھی بات ہے، فہیم بھائی ایکس وائی زیڈ سارے اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام آلریڈی موٹیویٹڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی گلی محلے میں، کسی ٹاؤن میں، کسی پنڈ میں، کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نا اپنا موبائل کا کیمرہ آن کر لیں اور آتے جاتے بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں ووٹ کنوں پانے، تو آپ کو 95-96% بندہ یہی کہے گا کہ ووٹ عمران خان دا. یہ ریالٹی ہے. تو مجھے یہ پریشانی ہے کہ الیکشن میں یہ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیتے ہیں، تو یہ تو موت ہے ان کی. یہ تو صاف ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے تو بیلٹ باکس پھاڑ دینے ہیں اس دفعہ اگر پی ٹی آئی کو. تو مجھے شک یہ ہے کہ یہاں تو یہ الیکشن ہوں گے نہیں، یا پھر پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے گا الیکشن سے چند دن پہلے، تاکہ ان کو اتنا ٹائم نہ دیا جائے کہ یہ اگلی پارٹی رجسٹرڈ کر کے اس کے نام سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ کسی طرف گائیڈ کر سکیں. تو یہ دو میرے خدشات ہیں. باقی چیف صاحب گھر میں شیشہ لگائیں یا شیشے کے اندر بیٹھ جائیں یا باکس بنا کے بیٹھ جائیں، یہ مکافات عمل ہیں جی. باجوہ صاحب کو لوگوں نے روڈ پہ کھڑے کر کے بیگم کے سامنے گالیاں دی تھیں، تو ان صاحب کے ساتھ اس سے بھی زیادہ کچھ ہونا ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ پھر ایموکو کی جنت میں رہتا ہے. یہ چیف صاحب پاکستان میں یا کسی بھی فورن کنٹری کے اندر اوپنلی نہیں گھوم سکیں گے. جو انہوں نے کر دیا نا خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد ان کی زندگی اجیرن ہے آنے والے ٹائم پہ. اور
باقی دیکھتے ہیں الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، لیکن میرے یہ 2 خدشات ہیں کہ یہاں تو الیکشن ہوں گے نہیں یا پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا، کیونکہ یہ 2 اچھا کام چل کیے بغیر پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتے۔ جی سر، یہ پتا ہے سر ہمیں، اگر ہمیں الیکشن چاہیے اور ہم الیکشن کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہم الیکشن سے چھینیں گے انشاءاللہ۔ قربان صاحب السلام علیکم سر، وعلیکم السلام سر۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ آپ سر کہہ رہے تھے آپ ان سے ان سے ایگری نہیں ہو رہے تھے، تو سر آپ بتائیں سر آپ کیوں ایگری نہیں ہے؟ اور سر میں یہ جو میں اس کے لیے میں اس کے ایک لیے ان کی باتوں کا پوسٹ مارٹم کامران صاحب نہیں کر دینے، لیکن میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اس کے اوپر۔ سر 1971 بہت فیمس یہ فگر ہے۔ اس وقت الیکشن ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت یہ پورے یزید ایک سائڈ پہ تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت زمینی خدا سب ایک سائڈ پہ تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت سوشل میڈیا کا نام و نشان نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا، مجیب الرحمان صاحب جیتے، آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ابھی ہر بندے کے پاس اپنا چینل ہے، تو آپ ایسی باتیں میرے حساب سے مایوسی پھیلانے کے مترادف ہیں۔ الیکشن بھی ہوں گے اور انشاءاللہ عمران صاحب آئیں گے بھی، اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ہم لوگ جشن بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان سے جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے ان کا مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ان کا بدلہ لیں گے، کیوں؟ خان صاحب بہت زیادہ سیدھے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنی کتنی ساری تقریروں میں کہا ہے کہ میں آپ کی سب باتوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن میں ان چوروں کو معاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ بلا فکر ہو جائیے، بالکل بھی ٹینشن نہ لیجیے، انشاءاللہ خان آ رہا ہے۔ اچھا جی، شکریہ سر، لیکن آپ نے یہ بتایا نہیں انہیں، آپ نے ڈس ایگری تو کیا لیکن آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی ڈر کے گھس گیا اور باہر ہی نہیں جی نکل رہا ہے؟ سر جی، اس کو پھونک سے بھی ڈر لگتا ہے، وہ اتنا بڑا ڈاکو ہے، اتنا بڑا چور ہے اور اتنا بڑا بے غیرت ہے، وہ ابھی بلڈ پروف میں چھپے یا کسی پروف میں بھی چھپے، اس کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو یہ ابھی ہم نکلے نہیں ہیں سر، ابھی ہم نکلے نہیں ہیں، ہماری کوشش جاری ہے، ہم بول رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، تو جس وقت ہم نکل آئے انشاءاللہ پنجاب نکل آئے تو کیا ہوگا سر؟ سر پنجاب بھی نکلے گا، کے پی کے تو ماشاءاللہ نکلا ہوا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ پنجابیوں کو اپنی غیرت دکھانی چاہیے، ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے اور انشاءاللہ نکلیں گے۔ آپ اگر پنجاب میں بھی جاتے ہو نا تو آپ خان صاحب کی پاپولیرٹی دیکھتے ہو، آپ نے اس سے پہلے دیکھا جیسے الیکشن ہوئے تھے، سی ایم کے الیکشن ہوئے تھے نا، جب پرویز لائی جو وہ بنا تھا، سی ایم بنا تھا، تو اس وقت آپ نے دیکھا پنجاب میں لوگ کیسے دھڑا دھڑ نکلے، جو بڈھی عورتیں ہیں انہوں نے بھی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ لاد کے ووٹنگ کروانے کے لیے۔ یہ سارا گیم ہے ٹرن آؤٹ کا، جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوئے گا اتنا زیادہ خان صاحب کے جیتنے کے چانس ہوں گے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ ان لوگوں نے دھاندلی نہیں دھاندلا کرنا ہے، انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے، کیونکہ کمپنی کو خوف ہے کہ یہ آئے گا تو ہماری ملیں بھی بند ہو جائیں گی، تو اس کے علاوہ ہماری جو بھی کاشتکاری میں یہ لوگ آئے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی، عسکری بینک بھی بند ہو جائے گا، جو اسلحے کی فیکٹریاں ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو بھی معاملات ہیں، روڈ وغیرہ یہ لوگ بناتے ہیں، تو یہ پورا سسٹم ان کا بند ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ اپنا پورا زور لگائیں گے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم لوگ تو پورا امید ہیں اور ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ کامران بھائی مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے، اس کے علاوہ فہیم ملک صاحب بھی آج ملاقات ہوئی ہے ان سے بھی، حق پرست صاحب کی براڈ پہ، اور جو کیا نام ہے اعجاز ملک جو ہے ان کی براڈ، چودھری کی براڈ، یہ ماشاءاللہ، اور آپ کی براڈ پہ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے یہ بھی۔ جی سر۔ شکریہ جی، تھینک یو سر۔ اچھا، اب ایز یوزل ایز ندیم صاحب نے کہنا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، تو میں سیدھے کیوں ندیم بھائی میں کامران کے پاس چلا جاؤں یا آپ نے بولنا سر؟ جی السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم السلام۔ بولنا کیا ہے، اب نا امیدی کی باتیں بس نہ کریں، اس سے ذرا پرہیز رکھیں، باقی تو چلو اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ سر۔ تو جائیں کامران بھائی کے پاس جائیں۔
ٹھیک ہے، شکریہ سر، تھینک یو سر، شارٹ اینڈ سویٹ. جی کامران بھائی، آپ کو سوال کا بھی پتا ہے اور جی بنیادی میری سچویشن کا طرف بھی سے پتا ہے. میری طرف سے آپ سب کو آداب عرض اسلام آباد سے بڑی بڑی خوشخبریاں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اسلام آباد سے. آج کا دن میرا کافی پارٹی کے لحاظ سے بھی مصروف دن تھا اور 2 خبریں اس کے علاوہ بھی ہتھے چڑھی ہیں. سب سے پہلے تمام اوورسیز پاکستانی جو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایکٹیو ہیں انہیں میری طرف سے مبارکباد، ڈھیر ساری مبارکباد. الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے ڈرا دیا سب کو اور جیت کنفرم کر لی آپ نے. آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پریشر ہے سسٹم کے اوپر کہ کل جو کانفرنس جی ایچ کیو میں ہو رہی تھی علماء کرام میں، اس میں ایک قادیانیوں کا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ راب ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ بھی جا کے بٹھایا گیا. یہ آپ کو پتا ہوگا سب لوگوں کو. یہ اس وقت پاکستان میں جی یہ جی خبر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اچھا، اور سوری، میں آپ کو ایک اور چیز اس کے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں، تبصرہ بھی کرنا. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ اتنا پریشر ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں بلایا کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا اور باتیں کچھ اور کی ہیں. مفتی عثمانی اتنے پریشر میں آ گئے، انہوں نے بیان دیا. جی سر، کنٹینیو. تو سر یہ ایک نیا پھڈا کھل گیا ہے اور دیکھیں اب ہماری جیت آ رہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ظلم کی رات کالی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. اور ہم نے وہ کالی رات کاٹی ہے، صبح آنے کو ہے. اور اس وجہ سے جو پھڈا چھڑا ہے وہ آئی ایم ایف کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک میں ایک نیا پھڈا چھیڑ دیا ہے کہ کیا قادیانیوں کو آپ تصور کر رہے ہیں مسلمان؟ نعوذ باللہ. اور انہیں لا کے اس لیے بٹھایا علماء کرام کے ساتھ، ان کے ایک سر کوئی لاٹھی ہے یہ تو اگر ہو سکے تو لعنت بھیج دے قادیانیوں پہ، لعنت، سر لاکھ بار لعنت ہے، سارے لاکھ لعنت پا دیں. بار لعنت. سو سر انہیں لا کے بٹھایا، ہماری توہین کروڑوں کی بار گئی، لعنت جی. ہماری توہین کی گئی. دوسری بات آپ کو بتاؤں، اتنا زیادہ پریشر ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگوں کو ایک تو قبل از وقت جیت مبارک، اور دوسرا آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے پریشر دیا کہ اب خود ہی الیکشن کینسل کرنے جا رہے ہیں. اور الیکشن کینسل کرنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ کل امیجیٹلی زکا اشرف کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد زکا اشرف نے تمام فرنچائزز کو لیٹر لکھے ہیں، پی ایس ایل کے فرنچائزز کو، کل نہیں سوری لاسٹ ویک. زکا اشرف نے ساری ابو دھابی میں پی ایس ایل شفٹ کر رہا ہے جو فروری میں ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی فروری میں پاکستان میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، اور یہ ہے سرکولر جس کی وجہ سے ہم مہمان پلیئرز کو یہاں نہیں لا سکتے. فروری میں کیا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے؟ یہ ہے آپ لوگوں کا پریشر، اوورسیز پاکستانیوں کا. آپ کو مبارک ہو، یہ ہے پریشر. اور یہاں سے آپ دیکھ لیں، جو لوگ کہتے تھا نا الیکشن کو مینوپولیٹ کیا جائے گا، دھاندلی ہوگی، اور میں بار بار پٹتا تھا کہ الیکشن کے دن کبھی بھی دھاندلی نہیں ہوگی اور ہم الیکشن جیتیں گے. انہیں یہ پتہ چل گیا ہے. آپ کسی بھی یوٹیوبر، پاکستان میں نیا پاکستان کو ہمیشہ سے دیکھتا رہتا ہوں، آپ کو بھی اگر اتفاق ہوا ہو تو وہ ہلکا ہلکا جاتے ہیں، اور اب ان کا یہ ٹرینڈ ہر بندے نے پکڑا ہے، ہر یوٹیوبر نے. تو آپ دیکھیں، تو آپ اگر 100 لوگوں کا وہ لوگ انٹرویو کرتے ہیں نا، تو ان میں 95 نہ صحیح تو 80% کہتے ہیں کہ میرا ووٹ عمران خان کا ہے. اس وجہ سے، اس پریشر سے ڈر کے، دباؤ ڈال کے، اب ان کے پاس، انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ کل یا پرسوں کی بات ہے، اب مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، آپ سب لوگ میری درستگی کریں گے، کل یا پرسوں 5 رکنی وفد، کل گیا تھا، 5 رکنی امریکن وفد گیا تھا اڈیالہ جیل میں، 2 گھنٹے گھٹنے ٹیک کے واپس آیا. خان صاحب کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. سسٹم کے ساتھ جن لوگوں نے ٹکر لی تھی، آج سسٹم ہار گیا. آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. تیسری خبر آپ کو بتاتا ہوں،
हमारी जो वोट है हमारी बरादरी की, वो तकरीबन 75,000 वोट है, और उस पे हमारे 3 से 4 कैंडिडेट खड़े होते थे। हमारे आबाई गांव से आज एक एमपीए का इलेक्शन लड़ने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उन्होंने शहर बशहर, हम लोग क्योंकि गांव से निकल के आ गए, तो इस्लामाबाद में जो लोग हमारी बरादरी के आबाद हैं उनके लिए एक मीटिंग की यहाँ I-10 के एक घर में। आज 3 बजे वो मीटिंग थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे 5 यूनियन काउंसिल के लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे बात हो रही थी, वो साहब ये कह रहे थे कि हम 5 यूनियन काउंसिल के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो और मैं, अगर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा, अगर ना दिया तो आप लोग मेरे साथ खड़े हो, मुझे इजाज़त दो, फिर मैं आज़ाद लड़ूंगा और मेरी सीट इमरान खान की सीट होगी। सारे लोग सुनते रहे। उसके बाद 8 लोगों ने बोलना था, उसमें एक आपका भाई भी मौजूद था। सब जो 8 लोग बोले, सब उसके खिलाफ बोले कि वोट उसका जिसका निशान बल्ला होगा। अगर आप हमारे घर में फोतकी पे आते हो, रिश्तेदारी पे आते हो, रिश्तेदारी करते हो, बरादरी चलाते हो, आपकी मर्जी, वोट बल्ले को देंगे। सो पाकिस्तान, हालांकि उसका बाप इलेक्शन लड़ता रहा। पहला इलेक्शन उसने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ लड़ा था, इंतखाबी निशान लालटेन पे 73 पे, सॉरी 77 पे, या नहीं 77 नहीं 73 पे, या 77 पे कौन सा था, 73 वाला। उससे लेके आज दिन तक वो घर, यानी कि हमारे खानदान के बड़े घरों में से, बाबा हैदर जमान के बाद बड़ा घर उनका है, उनके बाद छोटा घर इनका था। सर उस बंदे को लोगों ने और यंगस्टर ने और बड़ी उम्र के बुजुर्गों ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि आप अगर खान से बाहर निकल, आपको टिकट नहीं मिलता, आप खान के साथ खड़े होगे, अगर खान से बाहर निकल के बात करोगे, हम आपको ना वोट देंगे, ना सपोर्ट करेंगे, और ना कल आपके जनाजे में आएंगे, आपके घर का ही बाइकाट होगा। इस जगह से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानी लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब वो 92, 93, 94 वाली सियासत आ रही है कि जिसका, जब बेनज़ीर पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग और नून लीग वाले एक दूसरे को रिश्ता नहीं देते थे, एक दूसरे के घर नहीं जाते थे, आज मैंने खुद अपनी कानों के साथ अपने तकरीबन 72 साल के बुजुर्ग के ये अल्फाज सुने। उसने खड़े होकर कहा, मैं आपके जनाजे का भी बाइकाट करूंगा और मैं आपकी शादी का भी बाइकाट करूंगा अगर आप खान के अलावा आज़ाद लड़ोगे। तो ये है पाकिस्तान की जीत, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत, और ये है हक की जीत, और ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आप सबको मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी तफसील ये से आप भाई एक मिनट कामरान साहब, ये अगर इलेक्शन ये मनसूख कर रहे हैं तो आपने इतना एक्साइटेड होके बोला है, तो इसमें खुशी वाली कौन सी बात है सर, माजरत के साथ? सर मैं आपको बताऊं, इन्होंने इलेक्शन नवाज शरीफ को लाया था वजीर आजम बनाने के लिए, वजीर आजम बनाने के लिए लाया था। इन्होंने ऊपर वाले सारी लड़ियां तस्बीहां प्रो ली थी। अब वजीर आजम कौन बनेगा? जिसे वोट पड़ेगा। वोट ये लोग देखें, एट द डे ऑफ इलेक्शन, आप 73 को देख लें, आप किसी भी इलेक्शन को देख लें, इलेक्शन में वोटर का बड़ा वो होता है। कभी भी ये नहीं होता किसी का, अब इलेक्शन में किसी का बक्सा अलग-अलग नहीं होता कि ये नून लीग का है, ये फलां का है, ये फलां का संदूक है। अब पर्चियां गिनी जाती हैं और वहां पे 100% फौज नहीं मौजूद होती। दो या 3 लोग फौज के होते हैं, 5 लोग होते हैं पुलिस के, या 7 लोग। एट द डे ऑफ पोलिंग वाले दिन हजारों लोग खड़े होते हैं वहां। उस जगह पे कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता, कोई भी फाइट नहीं कर सकता। और जिस बंदे ने वो जो रिजल्ट का फॉर्म हाथ में ले लिया, और वो आज कल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, वो चढ़ गया, तो फिर कोई भी नहीं हरा सकता। मैनिपुलेट इलेक्शन एट द डे ऑफ द इलेक्शन नहीं हो सकते। पहले हमारे उम्मीदवार उठा सकते हैं, सब कुछ उठा सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान उस चीज़ का भी मुतम्मल नहीं है, बिकॉज ये खुद इतने बड़े बड़े इन्होंने फड्डे खेले हैं जिसकी कोई याद नहीं है। अब पहले इनका जो ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन करवा रहे थे, ये उजलत में ऐसे इलेक्शन करवा रहे थे कि खान साहब को नायल करके बड़ी तेजी से इलेक्शन करवा ले। अब खान साहब की नायली आप दोनों आपने देख लिया, वो भी खत्म है, दोनों तीनों केसेस में।
वो भी ख़त्म है। और तीसरा जो इलेक्शन है वो खान साहब बाहर होंगे तो तब होंगे, और इलेक्शन में खान साहब की बात मानी जाएगी तो तब इलेक्शन होंगे। अच्छा, वो तो कल कल परसों पता चलेगा सर, वो 21 तारीख है मेरे ख्याल में, उसमें पता चलेगा आबिद भाई इंशाल्लाह। आबिद भाई एक मिनट, जी मैंने एक सवाल पूछना है कामरान भाई से। कामरान अच्छा, एक भाई सेकंड अजमत भाई, मैं जी इनकी जी बात में एक बात ऐड करता हूँ। जो परसों जो 21 तारीख वाले दिन होनी है ना हियरिंग, उसमें मैं अपनी प्रडिक्शन देता हूँ। उसमें उन्होंने बड़ा एहसान करना है खान साहब के ऊपर कि भाई हम आपको जो ओपन ट्रायल का जो हक देते हैं, ठीक है। ये मेरी प्रडिक्शन है कि भाई हम आपको बड़ा बड़ा एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, हम आपको ओपन ट्रायल देंगे। अब उसमें सहाफ़ी भी आएंगे कोर्ट के अंदर, और दूसरा बंदा भी आएगा, आपकी फैमिली के मेंबर भी आएंगे। और उसी दिन वो एक बेगैरत की भी हियरिंग है, उसको आप देखोगे दूध का धुला हुआ वो साबित करके उसको बोलेंगे भाई आज जैसे आशियाना हाउसिंग स्कीम में इन्होंने उसको एक कातल को इन्होंने दिया है, क्लीन चिट दी है, ठीक है। वही चीज़ रिपीट होगी उस दिन भी जी। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अजमत भाई, आपने कुछ सवाल पूछना था? वो मेरे पूछना था हमदान साहब ऊपर आए सर। जी कामरान भाई से ये पूछना था कि ये जो IMF वाला वफद गया है जेल में, उनका कुछ पता चला कि किस लिए गया है? सर अभी तक नहीं पता चला, लेकिन कल 1 बजे पता चलेगा मुझे। फिर अच्छा, कल मैं आपको कॉल करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी हम ओके इसके ऊपर बहस करेंगे, हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। वो हमदान, वेलकम सर। सबको वालेकुम सलाम सर जी, थैंक यू। अच्छा, अब चौधरी मुदस्सिर साहब जी आप। अवध भाई अस्सलाम वालेकुम सब ਨੂੰ वालेकुम सलाम सरकार, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। शीशे के पीछे क्यों छुपया थी, और अबू हमदान साहब ने कल सारे तो पहले ये गल की थी कि वो शीशे के पीछे छुपा है, और हमने अपनी ब्रॉड पे ये भी दिखाया था। अबू हमदान साहब ने ये पहली खबर यही शेयर की थी हमसे। जी चौधरी मुदस्सिर साहब। सर शीशे के पीछे छुपना पड़ेगा उनको, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਲਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੁਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਲਾਏਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰ ਜੇ ਦਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਜੇ ਦਾ, ਉਂਝ ਕਰ ਜੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਰਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਜੇ ਹੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿੱਤਣੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫਿਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੜ ਪਾਵੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੈਲ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ,
ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, 4 ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਫੌਜ ਤੋਂ, ਨਿਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਵਧ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ, ਗਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਧ ਭਾਈ। शुक्रिया जी, शुक्रिया चौधरी सर जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, आदिल खान साहब, आप हमारे पास मेरे ख्याल में पहली दफा आए हैं, वेलकम आपको। और आदिल खान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। आदिल जी माइक ओपन करें आदिल खान साहब। आदिल भाई, अगर आप नहीं बोलना चाहते, आप मेरे ख्याल में थोड़ी देर बैठे हैं, सुने, और फिर उसके बाद जी हमदान भाई, कल आपने जो कहा था, फिर हमने दिखाया भी था, और क्या कहते हैं कि अवाम अभी निकली नहीं, इंशाल्लाह निकलेगी अवाम। जिस वक्त निकलेगी तो फिर क्या होगा सर? और चौधरी भाई ने जो कुछ कहा, जो कुछ चौधरी भाई ने कहा इस वक्त, जी जी, बहुत ज़बरदस्त बात की है चौधरी भाई ने। लेकिन मैं इसके हक में हूँ कि आवाम को निकलना चाहिए, लेकिन आवाम को निकलना चाहिए 8 फरवरी को, उसके अलावा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखें, आप उससे पहले निकलोगे, या तो आप उठा लिए जाओगे, या तो आप को किसी न किसी तरीके जो है किसी दहशतगर्दी के वाक़े में आपको उड़ा दिया जाएगा, या तो फिर आपको गायब कर दिया जाएगा, या आपको कंप्रोमाइज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है सर, ये है कि सॉरी, मैं कल की बात कर रहा था। कल जो ये हुआ है बुलेट प्रूफ के अंदर, पहली चीज़ तो ये कि भाई अल्लाह ताला ने इनको जो है ना अपनी अपने जो करम है ना उस पर जलील किया। जो ताने मारते थे खान साहब को, बाल्टी वाला, रिमेंबर, आप सब जानते होंगे, ठीक है, आपको याद होगा। तो खुद अल्लाह ताला ने इनको जो है ना जलील किया, इनको जो बुलेट प्रूफ के पीछे खड़े होने की इनको जो है ना ज़रूरत पड़ गई। एक्सक्यूज़ मी। तीसरी चीज़ सर ये कि कल जो माशाल्लाह जो कंटेंट वाले लोगों को बुलाया गया था, जी मौलवियों को, जी सर जी 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 इसी तरफ मैं आ रहा था। वो मुफ्ती तक मूसा साहब ने जो है उन पे इतना प्रेशर पड़ाया कि उन्होंने कहा है कि हमें धोखा दे के बुलाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जी जी, अच्छा, इनको जो बुलाया गया ना सर, काफ़ी सारे जो माशाल्लाह पेड कंटेंट्स को जो बुलाया गया है वो, और उसके बाद मुनीर साहब का बयान, ज़रा इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा और इसको ज़रा कड़ियों से कड़ियों मिलाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको पता है कि डोनाल्ड लू और ये जो अमेरिकी वफ़द जो कि खान साहब से जाके मुलाकात की है, तो लोगों ने खान साहब को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है कि किसी तरह से ये बंदा मान जाए हमारी बात। तो खान साहब ने उनको जो ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया, और फिर ये मीटिंग होना, उसके बाद ये बयान सुनिएगा ज़रा। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। सर ऐसे टाइम पे ये बयान देने का क्या तुक बनता है। और साथों साथ मैं आपको ये भी बताऊं, जो कि ट्रेंड आजकल माशाल्लाह चल रहे हैं हमारे इस पे सोशल मीडिया पे चल रहे जो है, जी हमें जो है एक इंसाफियन लिबरल आर्मी बनानी चाहिए। जैसे कि बलोच लिबरल आर्मी है, पश्तून मूवमेंट्स हैं, ऐसी हमें इंसाफियन आर्मी बनानी चाहिए। अभी हमें जो है ना अपने हाथ में लेना पड़ेगा ये। तो सर ये पूरा जो है ना एक खिचड़ी जो है ना वो पकाई जा रही है आपकी पार्टी को एक दहशतगर्द तंजीम जो साबित करने के लिए। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, आपके कुछ ऐसे दीनी जो तबके हैं माशाल्लाह, हमारे जाने माने नामवर जो हैं, मौलाना साहिब, काफ़ी सारे जो खान साहब की सपोर्ट में जो हक और सच के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, तो उनको जो है टेक ओवर करने के लिए, उनको जो है आड़े हाथों लेने के लिए, उन पर जो है दहशतगर्द तंजीम उनके ऊपर नाम लगा के और उनको जो है ना
اب ان کے اوپر خلاف جو ہے نا ایکشن لیے جائیں گے. یہ فرمائش جو ہے آپ کے بیرون ملک سے بھی آئی ہے، اور ساتھ و ساتھ یہ ہمارے جو جاتی عمرہ والے ہیں ان کی بھی فرمائش ہے، کیونکہ ان کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے خان صاحب کے لیے دعائیں کی اور ان کو صادق الامین اور سچا لیڈر کہا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. جہاں پہ ان کے اجتماع ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا اسلحے برآمدگی وغیرہ وغیرہ ایسے پلانس ہیں. تو یہ میں خبر دے رہا ہوں. جی سر، کنٹینیو کریں. جی سر، تھینک یو ویری مچ سر، بڑی مہربانی سر. اچھا، اب فہیم بھائی آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ، اور اس کے بعد سوال بھی آپ نے کرنا ہے، پھر روٹیٹ کریں گے سوال، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھیں جی، دو باتیں ہیں. کل میں نے ایک ذرائع مذاق کیا تھا. کل ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور چودھری صاحب تھے، تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے گروپ کا نام ڈنڈا گروپ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ آج چودھری صاحب نے آ کے ثابت کر دیا. اچھا، اب میں کوشچن کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، دو باتیں ہیں. چودھری صاحب کی بات کو میں پارشلی ایگری کرتا ہوں اور پارشلی نہیں. ٹھیک ہے، پارشلی یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو جو 2/3 کیا تھرڈ میجورٹی 2/3 میجورٹی یہ نہیں لینے دینے جا رہے. ان کو پتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے لوگوں میں. الیکشن میں یہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی ملے. اچھا، ان کے دو یا تین ڈیزائن ہیں. ایک ڈیزائن ان کا یہ ہے کہ جو ٹاپ ٹیئر ہے، جو خان صاحب کی ٹیئر ہے یا ان کے ساتھ جن لوگوں نے کام کرنے ہیں، ان کو یہ کھڑے نہ ہونے دیں. یہ ان کی ایک کوشش ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کھڑے ہوں گے تو بہت سارے ایسے لوگ پارٹی میں آگے آئیں گے جو ایکچولی بظاہری طور پہ تو پی ٹی آئی کے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ منوورڈ ہوں گے. ٹھیک، سو اصل میں ان کی کوشش ہے کہ الیکشن کروائیں تو پی ٹی آئی کو یہ جھنڈے کا نشان بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن خان صاحب کو یہ باہر نہیں آنے دیں گے. اور ٹاپ ٹیئر جو سمجھ لیں، جو لوگ اندر ہیں، جو اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد ٹائپ بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی کی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، وہ شاید ان کو کھڑے ہی نہ ہونے دیں. تو اس کے بعد اگر ان کو کھڑے نہیں ہونے دیں گے اور پی ٹی آئی کے نام پہ جو نئے لوگ کھڑے ہوں گے، تو کیا ان کے لیے گورنمنٹ چلانی اور دوبارہ خان صاحب کو الیکٹ کرنا، پوزیشن دینا، ایک بالکل گرے سا ایریا یہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ بات چودھری صاحب کی ٹھیک ہے کہ وہ یہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، جو میری سمجھ کہتی ہے. میں رانگ بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس ڈیلی چینج ہوتی ہے، کیونکہ اور بہت ساری چیزیں پاکستان کی پالیٹکس میں اپنے محرکہ دے رہی ہوتی ہیں. اس کے اوپر میں بحث کروں گا تو آپ آدھے سے زیادہ لوگ بور ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ فہیم ملک نے نیا کٹا کھول لیا. ٹھیک ہے، تو میں سبجیکٹ کے اوپر آتا ہوں. دوسری، جو پاکستان کو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں پولیٹیشین کو چھوڑنے کے بعد، چین آف کمانڈ، میرے خیال میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی سٹاف شیشے کے پیچھے بیٹھا. دس از فرسٹ ٹائم. میرا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ میں سے کوئی لوگ اگر بتائیں. تو یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جی ایچ کیو میں شیشے کے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا، شیشے کے گھروں میں پتھر دل والے بستے ہیں. بالکل صحیح، وہ جو پورا بول اس پر فٹ ہو رہا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر اس کے آپٹکس دیکھے جائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جی ایچ کیو میں شیشے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اپنی کور ہے، جو ان کا وہ پورا ایک سیکشن ہوتا ہے، ان پر بھی اعتبار نہیں ہے. اور مولوی بھی وہ ایسے بلاتے ہیں جو ویسے ہی ان کے اپولوجیٹک ہے.
سو چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر جا رہی ہیں، لوگوں کا سینٹیمنٹ آگے آ رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ لو اگر ملتا ہے جہانگیر ترین کو اور یہ سارا کچھ ہے، تو جو امریکن فورسز ہیں وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان کی 2/3 میجورٹی نہ آئے، یا عمران خان اور اس کی جو کور ٹیم ہے وہ